Bonjour, Amile. Saha Kansime. Nade me fondo. Me fon yende. You know, you're not on time page. You're no more in Konotoneme. Egbe koton ma dogbe na me. Me meni no more time page we nui wai. Koton ma bo dogbe na. Le nui wa teme. Mi ba son nue abi courage we kode le me. Como na dledo ogbe owe. Ogbe owe kanto le nui wa la me. Do ena abio koma dogbe na peta da hode mechele mi ne mi degbo mi ro gandia wen do le fon ti jo ho do ahoso ti jo ho kan do ahoso bo sana kudo ye no yo yen do tanti pejo mi na no mo no wi wa chele me flavo mi na no se hoido nde yo a do nyi wanu ohodo do anonu gbechele amo egbe o gbedo mesin ho courage na me hoe donc mbaro me bini se pere aronde wawe bo yero hinhewe gle ma décourager o a décourager hu bo di tutu e pe asuna dade bo me ne votite bo yero hinhewe gle we o ma décourager o a décourager hu aso glo mo we de ro sunu konde so nyonu we o kade no osuwe o kade no nude we o wa no yebo loho to we no yebo hewe ku no ka décourager no vie obola di we obo me ono di montagne pejo ka na nya di mi o fante o bo se mo le nu me godo kona dogbe beta de vo me katun koyo de jenkona de beta la ise tewe beta te ko bo yin wana na dogbe nu beta de le amo mi mado tanti pejo di yo de jenkonu de beta le bi chen yin wana bo hande no na mi courage bo fofo chede we di ha mi na doto da mon ko to ha mi Mekatala di papile di dombo beta me bele yo sama de todo mekatala di papile di dombo beta me bele doto yo sama de todo mekatala di papile di dombo ile de do bero to ma igbe na pali nuni na mauton re doto hogbele mbara ni si doto hogbeni le hala me hogbela we ko kanu na doto adose adosonu nwe manga hese na gbele ela baixou wangobo duwele fina ole lile diwe wangobo le dewe ako décourager quand me ko gbojo we do aso ene de ajada o do azo ene de amo me de vole chite we je nhe bredo kan to e gondi asisi to ya he bredo famille me ko décourager do mi na gbo be agba bo di tutu susi we he we gu les familles me olo se hala mi mono bade ko mi mono bade ko ye hewe gbre do kati o bi compris aja to anfo ano tionta ye hewe gule kati la zete o ko he me na ole o ka
ton na vo no chonta mio chambo décourager kwa de sou assez ne mo décourager na no ton poitrine bombée tête au haut et ouais na no ton avançons seulement. Mes fans, avançons seulement. Avançons seulement. Aimez la joie de vilain. VP, Madame Sourou, no PK10, ça va si son nom. Avançons, hein? M'a découragé, oh. Et la voiture. Conseil général, aimez la joie, donc. Monsieur Asiagnon Olas, Vitorin. Et dit à ça, mais m'a découragé, oh. Yeni do hinewe ple yeni hewe guno bandi si amio godonu ko ka décourager gbede ado aimer la joie mais hunwango mais chele gbẹtọ nọ hẹ gbẹtọ gblé gbẹtọ nọ hẹ gbẹtọ gblé yena hẹwẹ gblé mọ àndọ mi ni xɔ mẹ mo do adzaka tínkẹ nu boku mo da xɔ ne elowe ne mo da xɔ ene elowe ne nu xɔ de so ase découragement si xɔ ne ase dɔ hẹwẹ gblé bɔ alɔto ene da ga ewa do ekpora siwe yena hewe gu le dame yena hewe gu le siwe kwe yena hewe gu le katie heme na ole ona kanyonu kade no dole si hawe tobu ba chite abo fi hewe gu le nyonu yoyo me la we pegbe mi o cha o ba chan lo me abo tun nyambo wa hewe abo jo nyonu me lile duwe mo kan jodo no time page kan jodo no aja dasu bọ̀nyọ́nù pẹ̀ tó yọ títí bo ìhẹ̀wé gbélédò súnmù yọ̀yọ́ ẹ̀nẹ̀ dé àmọ́ gan àbí fami tán dé gan bọ̀pọ̀ ẹ̀dọ́ dédé kò hẹ́n mi gbélé mọ́ ń yá hu emi bọ̀ ọ́ di ìwútútù ẹ̀hún bọ̀ ẹ̀ nínú di yẹn tán ti pèjọ́ wà ń dọ́nu fan tselẹ̀ bí dọ̀ bọ̀ ẹ̀ nẹ́ni má di mi wo obo mẹ́ni ká di mi mẹ́ tí wúlé saxọ́ kansi mẹ́ lọ́wọ́ gọ̀ kansi mẹ́ kí ọgbẹ́ kansi mẹ́ fi dé pépé bọ̀ ẹ̀ nẹ́ni má di mẹ́ dé wo. Bon na gbonfi bo dogbenu aimer la joie sin peta Madame Sourou bisou claté do PK10 sin camera save e na chenwe kudo dada sianso fepe kam Monsieur Olas Asiagnon conseil général aimer la joie ton ngosi fine bole na dogbe nu gbeta da horo poro saxwe kansime yeno yo do conseil yeno yo gbeta ne do conseil de foyer bon fondateur gbe ne onton en dondo eloyin fondateur o gbe meletono medaho Josu Donatien vice-président o gbe mo hatonton Henriette Kakpo ko somi do dogbe na gbeta conseil de foyer ton la zete seun bogo si fine bo dogbe nu o gbeta de no yodo ADTS info ba ezian gede do ai Nigeria si an yikun bandi ho menele o mehegble ni bode bodi ye de euro gbeta iton me a do gbeta de ebo gbeta
boko ko jedo eyin to gande weyin bo ha ganji yo o ko du mada tin tan bo le ro we government don ko echi ndo gbenu gbeta dagbe mo nko ton ro Nigeria se ikun gbanji a DTS info bona yo gbeto bu no de le bodo do gbenu gbeta mo nko ton président gbe ni oton ndo gbe sede bo wa do gbenu secrétaire général gbe mo nko tonton bo le do gbenu nyon lesin présidente Amusu Elizabeth mama di for general mi ma découragé o avançant nous kon mi we ko lele ble ko vai dogbe na gbeta tengbeju gbeta super hwen do onambu na ye no yo tumo sin edemenu ewe gbeta akota edemenu ewe gbeta ko so président Ogbemo ha tonton na ye no yo tun Asia Valer bo va son secrétaire général monsieur Benoît Jogli bo va so tan ino da horoko dodo gbe na tan ino ni le gbeta la mesete Bakonsi Victorine do Paris ya ikun gbandi weye ele ko dogbe na mi tunu ko me mi boyi no mi me gbeto vi yali le o nu kon ye mi de nu kon mi no ko dogbe na gbeta mo haton c'était seun bo va dogbe na tontinu nu ese da mi ono je wa groupe dagbe mon coton dagbe mo haton mon coton do mi kun kana je o nu gbogbede o bon dogbe nu vice président gbe ni to no yo mama nando bo dogbe nu baba Raouf bole adogbe nu secrétaire Fareli Jikpo do Karavika maintenant ngosi fine huwo ko vai dogbe na fan crop Pape Béni la joie meda ho agbo Adam Michel nze bodo dogbe nu beta mon coton maman Jidikael monsieur Hanou Charles nze nyabu no enele nyon tengbejo enele bodo dogbe nu fan crop Pape Béni la joie ko sa do dogbe na mi o ko lotun ogbe owe be ko bo ka zan le nu wi wa hele la mena mi ka ori bongo si fine bo wayi la paix dans le foyer number 1 depuis Porto Novo bo dogbe nu président gbe ne oton de mi de lo le do aledi monsieur Salako Martin bo le dogbe nu vice président gbe ne oton eno yoro mama nado le dogbe cede bo zeyin ko ene bo dogbe nu melo la paix dans le foyer melebi pata depuis Porto Novo bodonto osunu nyonu nsun glonyon si nino doto tan pejo we nu wanai tu miebo se hamele na o décourager les final le no ya ofon abo fe gogonu abo wule bona na o wano abo kanu kon yi na o wano we ko jorodo emeni no ponta pejo we nu wiwai Paris we ole Gabon we Côte d'Ivoire Ghana Nigeria ko dogbe na mi mezete sa hwe kansi mezete holo nyo monolo ko dogbe na mi bene we hola dizete ko dogbe na mi ebo se hamele abo mon gofon o décourager ça gofon bon wa litai bon nu chero do bon me ko ro WhatsApp zo wa bo ko ro groupe ho chobo mi de lo le wa be o
mais ko décourager do yeze ehun groupe ton bo ele wa ze me hegble bo décourager bo groupe mon ko ton gba do kan ho me do tanti pejo sin ko se weti oni le chite grim ni le chite grim do afoton we le di bo do bo eni oni ma di ututon do ena di yen tanti pejo wa e kana di fan che de bo wa me do beta che le de pepe me beta de yen de sun de yin president de me de yin gande de me le o ena di ye me de bo wa fotite si an foto edi fotite bo fri ha ene o yo do me hegbre hohocho mi de waja mo ha si no da ho le se si me ne le nde ye de be azo ye he egbre e ka pote me fana wa de egbeti mo te me wa de no e décourager na wa te ne me a pondo to ga mi ton wo pon we mi de su do to me fisi pon we mi dole bo ka pe ma décourager ne e ma se me hegbre mi ton mo décourager ne no e ko ero wi wa we ero nu kon yi we oh mechele pas de découragement nye do découragement gbede ya mo kon do découragement pondo hasino da ho Olúwa kemi me o pondo dadate panu ko yo nko la ko sisipo le adeti esenfo panu Albertine ti no be ka se ni gbetega hoswo do adeti esenfo me ne le ma décourager ne bon nye pe vie lo na décourager ya bon hwewe ja décourager ya pas de découragement mais hegble e ko de cho iwaji mi de bon mi le na le no me bo le yi e le gbe he ji mi ya e na chena nsun glo yon si time pejo we fa ne zete e na chena mi bizu na mi me zete sen e na chena mi pon président de organisation et de menueton monsieur pardon Walid nkene mi ye be dan me de o han egu e ye décourager bo jo dan do e pas de découragement ka décourager gbele o vidéo te gaga o kase ona ponna ona so de le me ma décourager o bevichele mi ma décourager o nu kon mi we me hegbre nye o vacciner nye koblo vaccination ton wa so iblo nu mi na pre bo nu kon yi na yi mi ton bisou nu me bi e na chero